welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Chief Minister Dr. Pramod Sawant and Tourism Minister Rohan Kante seem to be speaking in different voices, even as a storm is brewing against the organization of sunburn in South Goa. Sawant said the application has been received from organizers and the government will think over it, while Tourism Minister Kante said he cannot comment since the organizers have not approached him for permission. Meanwhile, the organizers have already called for registrations for the show on Book My Show, and the location shows some place in Kepe as a likely venue for the EDM. The Sunburn Festival has various feedbacks with massive backlash from the South Goa. The issue was also highlighted outside the assembly on Monday. Tourism Minister Rohan Kante, who is supposed to be handling tourism-related events, stated that the organizers did not approach him to ask permission to hold the festival in South Goa. सनबर्न हांच्यानी साउथ गोव्याक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सुरू केलेले आहा. दिले कितें परमिशन सर? अरे सनबर्न इज अ प्रायवेट फेस्टिवल. म्हाका दिसता अशा पद्दतीची प्रायवेट फेस्टिवल जी येता पळय न्ही, कित्याक ब्लेम करता आनी कित्याक लोक लिंक करता खबर ना. तांच्यांनी जर हे फावटी साउथ गोवान डिक्लेअर केला आसत, तांच्यांनी परमिशनाक ज्या जाग्यार करपाचें थंय मागला, सरकार हेजेर विचार करतले. सो मागला पूण तेंच्या अजून दिवंक ना परमिशन. परमिशन सदांच तेका बाबड्याक परमिशन उसरा मेळटा मरे अशा पद्दतीन. सो तेंच्यानी तिकेटी सेल केल्यो न्ही म्हणून विचारले. तेंच्यांनी परमिशनाक घातला आसतलें. ओके थँक्यू. हो गया. सनबर्न इव्हेंट आयलो की एवरी इयर वी हॅव थिंग्स रनिंग अराउंड इट. सनबर्न पयलीं लास्ट मिनिट एप्लाय करताले पूण प्रॉब्लेम आशिल्लो. नाव आय हॅव बीन ऑलवेज सेइंग की गोंय एक म्हणून एक वाटेन साउथ गोवाचे लोक म्हणटा की दाबोली आनी मोपाचे पॉलिटिक्स करून साउथ गोवा कुशीक दवरले. अजून पर्यंत परमिशन मागून कन्सिडर करपाक काय येवना. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन सनबर्न एज ऑफ टुडे. एज एन वेन दे एप्लाय आय विल टॉक अबाउट इट. बट द प्रॉब्लेम हियर इज द वे वी हॅव स्टार्टेड थिंकिंग. युरीन कितें तरी ट्वीट केल्लो, पूण युरी एज ऑपोजिशन लिडर पयलो सनबर्न खंयूय जावं ताणें पयलें सांगचें पडटलें ताजे सोयरे दायरे जावं नाल्यार सावथाचे लोक जावं कोणूच पास मागचे ना म्हणून सनबर्नाक. कळ्ळें मरे? येवपाक जाय तो ना. ऑन अ सिरियस नोट, आय थिंक वेन दे आर एसोसिएटिंग ड्रग्स, वेन दे आर एसोसिएटिंग सनबर्न, आय थिंक इव्हेंट्स आर डिफरंट. म्हणजे सनबर्ना वेळार ड्रग जाता आनी मागीर जायना प्रश्न खूब आसात. दे कॅन टेक अप द इशू. बट एज अ इव्हेंट आय थिंक वी हॅव टू बी मोर clear and have a clarity, be more matured. So, but is it right for them to announce dates without asking you all? No, I cannot comment as of this. Tourism minister नुसा तो माझ्याकडे अप्लाय करू अप्लाय कोण नासतना डेट्स कोय अप्लाय करता उलयता मरे. गोवा म्हणटा वाऱ्यान समज मारला जाल्यार आय कॅनॉट से एनीथिंग. somebody has to have some substantiation to talk about what they are asking for me. माझ्याकडे काय ना, जेन्ना येतले ना उलयता. On the other hand, opposition expressed strong disapproval against holding the festival in South Goa. साउथ गोवाचे लोक आमी आतां बॉक्सिंग ग्लव्स घालचे पडटले. आमी आमचे साउथ गोवा पिड्ड्यार जावंक दिवचे ना. तशें हांव नॉर्थ गोवाच्या लोकांक सांगता, पोरू तुमी बरी लढाई केली, हाचे फुडें आमी तुमकां साथ दितले. हें गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. आमच्या सगळ्या गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता, हें गोंय ही लढाय आमचे फुडले पिळगेक लागून, आमच्या भुरग्यांक लागून. हें फक्त ड्रग फेस्टिवल. सगळ्यांक खबर आसा. 3 दीस 4 दीस दीस रात नाचतात ते ड्रग्साचेर. हें आमचें कल्चर न्ही, आमची संस्कृती न्ही. आनी हांव स्पेशली BJPच्या कार्यकर्त्यांक, तांच्या सपोर्टरांक सांगता, मेंबरांक, आमकां साथ दिया. आमी काँग्रेस, BJP, आम आदमी आनी NCP म्हूण पळोवचें न्ही. ह्यो शिवसेना गोंयकार म्हूण ही लढाई करया. आयज ते इले करून भितर सरल्या. आतां तांची पळय कापासतात पळय, नॉर्थ गोवा हे पाड घाला, आतां ते साउथ गोवा नेवंक सोदता. हीच पासत लढाई म्हणटा ती ही चळवळ पळय जाल्यार लोकां मदें हुस्को जाल्लो आसा. तो हो हुस्को आमचें गोंय विकपाक दिवचें न्ही. काल तांणी स्टेटमेंट केला की आमी साउथ गोवाक वेता. हें बेश्टो स्टेटमेंट करूं ना. हे आनी ते पॉलिटिशियन बसल्यात पळय परवरी बराबरी मेळोन एक पिल्लू सोडलां तें. आमी रिएक्शन पळोवया साउथ गोवाच्या लोकांचें. तांकां खबर ना साउथ गोवाचे लोक ओगी रावपाक ना, हांकां मार पडटलो. आमी गोंयचे लोक आमची संस्कृती पाड घालूंक दिवचे ना. कित्याक ते संस्कृती म्हणजे आमचें तें फावंडेशन, आमचें कल्चर, आमची पळय सोसायटी आसा गोंयची ती आख्खी ताका लागून आयज आमकां वॅल्यूज आसा.
ते आमी पिड्डेर दिवचे ना. आयज तुमी इस्कॉलांनी पळया, गोंयभर इस्कॉलांनी पळया, बरे न्हेसोन सूट बूट घालून भोंवतात लोक. आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक लूज चॉकलेटी दितात, नाल्यार कितें गिफ्ट दितात, आनी थंय तांकां ट्रॅप करतात इले ड्रग्स घालून. उडता पंजाब तुमी पळयलां आसतलें पिक्चर. एक्झॅक्टली जें पंजाबाक जाल्लें तें एक दीस गोंया जातलें. एक फॅमिलीन आमकां कॉन्टॅक्ट केले, आमचो एकटोच भुरगो आसा, आमकां बडयता रातचो पयशांक. आमी तांकां सांगलें पुलिसाक गमय. तांणी सांगलें आमी पुलिसाक गमयले. पुलीस पावच्या पयलीं ड्रग पेडलर पावले की पुलिसांक कशें गमयलें काय म्हूण. म्हणजे खंय ना खंय थोडे जाण पुलीस, हांव सगळें म्हणना, थोडे जाण पुलिसूय ड्रग पेडलरां कडेन इनवॉल्ड आसा. हांवें कॉलिंग एटेन्शन केलो की आमच्या सावथ गोवा सनबर्न ऑर्गनायज करपाक लोकांचें ऑब्जेक्शन आहा. सो ऑलरेडी प्लेस आयडेंटिफाय केलो ना, परमिशन मेळना, पूण ऑर्गनायझरान तेंचे ऑलरेडी टिकेट रेजिस्ट्रेशन बुकींग स्टार्ट केलें. पूण आमची गव्हर्मेंट म्हणटा अजून पासून तांकां परमिशन दिना. प्लेसूय आयडेंटिफाय. सो हांवें कॉलिंग एटेन्शन. तुमी सपोर्ट करतले सनबर्न? सनबर्न ऑपोज करता म्हूण आमी कॉलिंग एटेन्शन घातलो आहा. प्लस आमच्या जिवारा कितें जायते पावर प्रॉब्लम जाता तेंय आहा. पण कित्या खातीर अपोज करता सर? कितें रिजन? आमी चोयलां न्हू नॉर्थ गोवा कितें जालां तें. सनबर्न आहा तो प्रोग्राम रिलेटेड ड्रग तेजे एक्टिविटीज जायत्यो तेजे इफेक्ट जाल्ल्यो. तेसल्यो एक्टिविटीज आमकां आमच्या सावथ गोवाक नाका, आमच्या भुरग्यांक इफेक्ट जाल्लो नाका. पळय एक आसता खंयचो प्रोजेक्ट नाजाल्यार इव्हेंट हाडचे पयलीं लोकांक जर विचारलें जाल्यार बरें ना अशें म्हाका दिसता. आतां तो इव्हेंट सावथान येता काय ते नॉर्थानूच करतले, आनी सावथान येता जाल्यार तो खंय येता हाजी डिटेल्स म्हाका कांय खबर ना. सो हांव ताजेर चड उलोवंक सोदना. पूण खंयचो इव्हेंट एक नवो जर इंट्रोड्यूस करता जाल्यार लोकांक विचारून केल्यार बरें जावपाचें. The 8th session of the 7th Goa Assembly budget session started off on a stormy note on July 15th, 2024. After just 15 minutes of exchanges on various issues, there were heated exchanges on breach of privilege motion against Congress MLA Alton DeCosta. Speaker Ramesh Tavadkar adjourned the House for 15 minutes. After the House reassembled at 12 noon, it was adjourned again for the second time within 10 minutes till 12:30 on the ruling party, and Chief Minister demanding that Alton should apologize to the Speaker, and Opposition Leader Yuri Alamau insisting there will be no apology. With the adjournments, the entire question hour was lost on the first day. The session began with Chief Minister Pramod Sawant stating that Martyrs Memorial Function was commemorated at Kunkolam on 15th July. Leader of Opposition Yuri Alamau strongly objected and said only CM's photos were seen everywhere but not photos of chieftains who died. The House was adjourned twice on the issue of privilege motion moved against KPM MLA Alton DeCosta. While the CM and the ruling party demanded an apology from Alton for alleged remarks against the Speaker, the opposition led by Opposition Leader Yuri Alamau said no apology would be forthcoming as per rules. Due to their fiery exchanges, on the first day the entire question hour was lost. Speaker sir, सभापती महाशय, आज 15 जुलै 1583 ह्या दिसा पोर्तुगीज शासनान चलयल्ल्या धर्मशाळा विरुद्ध कुंकळेच्या गांवकारांनी उठाव केल्लो. हो उठाव युरोपियन वसाहतवादी विरुद्ध आशिया खंडांतलो पयलो उठाव. म्हज्या सरकाराच्या प्रयत्नान ह्या दिसाच्या यादीस दिल्लींतल्या नॅशनल वॉर मेमोरियल हांगा मनयता. समेस्त गोंयकारांच्या वतीन कुंकळेच्या ह्या अमर हुतात्म्याक आमी विनम्र आदरांजली दिवची. ताचो कार्यक्रमूय बी कुंकळेंतल्या त्या स्मारकाचेर आयजूच घडोवन आयला, मेन्शन करपा खातीरच. स्पीकर सर, जे मुखेलमंत्री मेन्शन केला तेजेरूच आज मेन्शन केला. आज मुखेलमंत्री के सगळे फोटो दिसते थिंगा कुंकोडे, पूण चिफ्टनाले फोटो नाही. आम्ही मुखेलमंत्री कडेन एक जे सांगला आनी तेणे उत्तर दिलेलें की ते चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशनाचे काम तो घेतलो म्हणून. अजून ते रेनोवेशनाचे काम सांगला मागोता की मुखेलमंत्रीन आमकां उतर दिचे की हे चिफ्टन रेनोवेशन जावपाक जाय. स्पीकर सर, दुसरे स्पीकर सर, चिफ्टन मेमोरियल हो पुस्तकां धाडपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राज्यस्तरीय फंक्शन हे म्हज्याच सरकारान केलें. तेका राष्ट्रीय स्तराचेर फंक्शन म्हज्याच सरकारान केलें. स्पीकर सर, त्या 16 महानायकांचे ताज्या फॅमिलीच्या हस्ते फेलिसिटेशन अवॉर्ड दिवन पयले फावटी गेल्या 60 वर्सांक
म्हज्याच सरकारान केले. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन, स्पीकर सर, प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन हांवें घातलेले आणि हांव सगळे मेंबराचो आभार मानता कित्याक दे पास्ड इट युनॅनिमसली. मुखेलमंत्री, यू टेल देम they cannot reply. Speaker sir, there has been recent occurrences wherein Shri Elton DeCosta has made serious allegations and objectionable references against our Honorable Speaker Shri Ramesh Tavadkarji. Shri Elton has tried to move a resolution regarding political resolution for scheduled tribes in Goa, which has been already discussed and adopted. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, आम्ही ऐकता, but nothing stops us from moving a resolution. Speaker sir, हे झाली हुकुमशाही काय कोमेसू, दादागिरी कोमेसू. Speaker sir, nothing stops us. No, Speaker sir, nothing stops us. Fathoda MLA Vijay Sardesai raised the issue of a BJP MLA, Sankalp Amonkar, threatening companies at the Murmuga Port Authority and affecting the functioning of the MPA. He also said that Birla had shifted operations to Maharashtra due to such blackmailing. MLA Venzi Viegas raised the issue of shortage of teachers in schools and exploitation of contractual teachers. Santa Cruz MLA Rudolph Fernandez said government should conduct inspection of the scrapyard and ban such scrapyards in residential areas in view of the chlorine gas leakage, wherein many people were affected in Santa Cruz. Fear and anxiety in the minds of businessmen with regards to ease of doing business in the state of Goa. Speaker sir, एक साइडीन सरकार म्हणटा ease of business आमी करता, दुसरे साइडीन तुमचो आमदार आर्म ट्विस्टिंग कशें करता MPAचेर, हें सगळ्यांक दाखोव येता. मुखेलमंत्र्याक हांव धाडटा हें वाचूंक ना जाल्यार सारखे फ्रंट पेजीचेर आयला हांवें. BJP MLA Amonkar threatens companies, puts Goa port at risk. Companies may junk Goa for cargo operations in Karwar. After BJP MLA's arm twisting, Birla shift operations to Maharashtra. Speaker sir, already issue is resolved. Speaker sir, issue resolve म्हणा कितें आमकां कळूंक ना. resolve म्हणा कितें फिक्सिंग आसतालें. सर खुद्द स्पीकर सर, सरकाराक 16 कोटी रुपया लॉस जाला म्हयन्याक वर्साक. स्पीकर सर, MPAच्या चेअरमॅनान डायरेक्ट सांगला कोणाचो डायरेक्ट इंटरव्यू ना म्हणून. सांग बरं, उत्तर दी मरे तशें. आणि इश्यू रिझॉल्व केला. मागीर हे पेपराचेर आयले ते कितें पिशे ते. स्पीकर सर, खुद्द MPAच्या चेअरमॅन कंपनी सोडून वता. स्पीकर सर, एक सायडीन इज ऑफ बिझनेस म्हणटा, दुसरे सायडीन धमकी दिवन पयशे कलेक्ट करतात तुम्ही. हे तुमचे हे जाला कल्चर. तो नाका जाल्ले आरोप करीत आसा. 100% नाका जाल्ले कितें. Speaker sir, I'll place this on the table of the House. Speaker sir, the newspaper is not a proof. Are newspaper not proof? Newspaper तुम्ही ad कित्याक घालतात to propagate your policies? त्याच न्यूजपेपरान फ्रंट पेजर घाला. स्पीकर सर. Speaker sir and esteemed members of the House, there is a fear and anxiety in the minds of general public due to a pressing issue that affects the future of children and the foundation of our education system. The acute shortage of teachers in our schools and the exploitation of contractual teachers have reached crisis. Almost all our schools in the state are struggling with a severe shortage of teachers, resulting in a student-teacher ratio that is far more than ideal. This has led to a significant decline in the quality of education, leaving our children without necessary guidance and support. Furthermore, the plight of contractual teachers is deplorable. They are overworked, underpaid, and denied the benefits and job security that they deserve. This is causing a disruption to the education system again. I urge the government to take immediate action to address this issue. We need to fill the vacant teachers' positions, regularize the services of contractual teachers, and provide them with the necessary resources and support. Our children deserve quality education and our teachers deserve dignity and respect. Let us work together to ensure that our education system is strengthened and our future generations empowered. Noted. Cruz Silva. Fear and anxiety in the minds of the people of Santa Cruz constituency due to recent leakage of chlorine gas from a scrapyard at Bamonghat, Merse, due to which several people were hospitalized. What plans does the government have to resolve the same? Speaker sir, Bamonghat या वाड्यार एक स्क्रॅपयार्ड आहा, जाली एक 40 वर्सां.
आनी थिंगासर लागच्या लागीं घरां आहा आनी अशीं घरां आहलेल्या फाक असले स्क्रॅप यार्ड बॅन जावंक जाय आनी ताका बंद करूंक जाय. कित्याक हे जे गॅस ज्या बायलांक पळय आतां तेंच्या लंग्सान गेल्लो आहा क्लोरीन गॅस, हो गॅस चड डेंजरस आहा आनी ह्या गॅसान कॅन्सर जाता. ताका लागून म्हाजी मागणी आहा आमच्या गोवोरमेंटा कडेन की तांकां ह्या पेशंटांक तांकां चॅकींग करूंक जाय एवरी मंथ. आनीक व्हडले स्क्रॅप यार्ड आख्ख्या गोंयान पळय आहा तांकां तांकां इन्स्पेक्शन जावंक जाय. व्हडले हजार्डस गॅस आयटम व्हडले आसोवंक कांय. The non-augmentation of the Sirwade sewerage treatment plant is creating unbearable stench and nuisance to farmers and causing infection to their feet. This issue was raised by Marka MLA Digambar Kamath. Fathoda MLA Vijay Sardesai questioned the overzealousness of the Goa State Pollution Control Board for issuing notices to SGPDA market for not using the sewerage network to dispose chicken waste. Sardesai said there was no sewerage pipeline in the SGPDA market, and secondly, chicken waste cannot be disposed of in the sewerage pipeline. Chief Minister assured to look into the matter. एक म्हणजे रिप्लाय सर्क्युलेट करू ना रिप्लाय आणि सर्क्युलेट करपाक स्पीकर सर, एक सिरियस प्रॉब्लेम प्रत्येक पावसाळ्यांत एक सिरियस प्रॉब्लेम जाता आणि ते म्हणजे ते म्हणटात की सिवरेज प्लांट पळय आसा शिरवड्यार जो प्लांट आहा तो ऑगमेंट करपाची गरज आसा. हो एक डिमांड ते इंजिनियरच सांगतात. सेकंड, ज्या जाग्यार हाऊस कनेक्शनां आसात खुबश्या एरियांनी हे चेंबर सामके ओवरफ्लो जावन अक्षरशा लोकांच्या खंय शेतांनी वतात, लोकांच्या पोरसांनी वतात आनी तांकां घाण मारतात. म्हज्या कोतान चीफ मिनिस्टरान डायरेक्शन दिवचें की हे हाजे ह्या लायनीची ज्या भागांत हे चड जाता त्या भागांत त्या लायनीचें ऑडिट जावचें. ते लायन सारकी चॅक करची, गरज पडली जाल्यार लायन रिप्लेस करची आनी ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करप हें अत्यंत गरजेचें. ते जाता तितले बेगीन ट्रिटमेंट प्लांट ऑगमेंट करचो. नाल्यार सदांच ते म्हणटा की पावसांत प्लांट फूल जाला म्हणटा आनी प्लांट आनी कॅपॅसिटी घेवपाक जायना म्हणटा. एक्चुअली देर वॉज ए डिस्कशन एकदां आनी गव्हर्मेंट हॅड एग्रीड टू ऑगमेंट द प्लांट. ते म्हाका दिसता जाता तितले बेगीन केलें जाल्यार बरें जातलें. नाल्यार लोकांक प्रत्येक पावसांत हे प्रॉब्लेम जावपाक जायना. बाकीच्या दिसांनी बरें आसता, पावसांनीच हे प्रॉब्लेम जाता. सो ताका रेमेडी काडप हें अत्यंत गरजेचें. हांव मुख्यमंत्र्याक विनंती करतां की ताणें एक कोण तरी नोडल ऑफिसर अपॉयंट करचो PWDंतलो हू वील हँडल दीस. आनी चड करून म्हज्या कोतान तो सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो हो आसा पळय मॅनेजींग डायरेक्टर, ताका जर जबाबदारी दियत इट वील बी मोर बेटर की चडशें काम तांणी केलां. सिवरेज कॉर्पोरेशनान थंय काम चडशें केलां. Benali MLA Venzi Viegas held a press conference after the first day of the Goa Assembly session and elucidated the reasons why there were 2 adjournments in the House and why the question hour was lost. He says government wants to avoid discussion on the national education policy. Also, KP MLA Alton De Costa questioned why he should apologize when he hadn't done anything wrong. वो सरकार तेमी चलयला पलटी मारून, तो सरकार आजूय तुमचो असेंब्ली सेशना फर्स्ट डेक पलटी मारी लागले आणि तेमी जे NEPचे क्वेश्चन जे आज रेज जावपा आशिल्ले NEPचे आज आख्खे आमगे एड्युकेशनल सिस्टम मुखावयलो फ्युचर जो आहा तो सेट करपाक कितकोन सुदरगत करपा जाय, व्हॉट आर द इश्यूज, लँग्वेजीस लागून इश्यूज आहा. सो हे सगळे टॉपिक्स जे NEPचे डिस्कस करपाले ते अवॉइड करपा जाय म्हणून तेमी एक इश्यू घेयलो आनी इतली बोर्ड केलो. असं दिसताले की ऑपोजिशन बोर्ड मारता आणि रकलस करून आज तेमी ते एक और तेमी हे केले पावर टॅरिफाचे आहले. तुम्ही चोयला कितें जाता ते सिच्युएशन आज इतली पावस पडला आणि सगळे कडेन करंट ना. सो हे दोन्ही मेन क्वेश्चन जे डिस्कशन येवपा आसली ती आज तेमी केशे भाशेन हे केले. बट आमकां भरपूर टायम आहा, बजेटा आहा आनी NEP क्वेश्चन जाय, आमी क्वेश्चन्स काडटले. पूण हो सरकारा गेलो हिडन जो अजेंडा NEP लागून थोडे इस्कलांक फेवरेटिझम करपाक आणि थोडे इस्कलांक मुखार काडपाक आनी नये इस्कलांक हाडपाक, इन्व्हेस्टरांक हाडपाक आनी पयस करपाक हे हिडन अजेंडा एक्सपोज जातलो. सरकारा मरे मोव आहा थिंग फोडपाक चड संवय आसता. सो आम मातशें गोळे मोव पडे दिसले आसा ताका. बट अकॉर्डिंग टू मी आय हॅव वॉन्ट टू स्टँड बाय द पीपल आमगे ST बांक तेन पासत रावला एंड आय फील दॅट आय हॅव नॉट डन एनीथिंग रॉंग. एक वर्स पयलीं तेमी जेन्ना सेशनां हाडलें ते आफ्टर अ इयर गव्हर्मेंट हॅज नॉट डन एनीथिंग ऑन दॅट रेजोल्युशन. सो आय हॅव डाक्स मोर. सो वॉट इज अ बीग थिंग व्हडली क्रायम हांवें कितें केलें रे. द वे दे आर सेयींग एल्टन गो बॅक बीन व्हडले कोलते भाशेन तेच्या पयलें जाय जाणांनी उलयलें मरे, स्पिकराचे उलयले, एसेंब्ली एक
फेस टू फेस नाका लोक उतर मुळे विच कॅनॉट बी यूज्ड इन द असेंब्ली तेन्ना कांय म्हणला मरे. सो सरकाराक मोव आहा थिंग फोडपा म्हाका स्वता चड सोयी जाल्या. आनीक आय स्टँड एंड इवन दॅट आफ्टर दॅट आय एम मेकिंग इट व्हेरी क्लियर लेट देम मुगे तरी समज तरी म्हाका कितें एक्शन आहा लेट देम प्लेस इट विथ द सेक्रेटरी असेंब्ली देन इट हॅज टू गो टू द स्पीकर हॅज टू गिव टू द चेअरमॅन. सो लेट देम फॉलो द प्रोसिजर न्हू बिस्तो सॉरी कित्याक रे आम सॉरी कित्याक मागपा तें आय हॅव डन एनीथींग रॉंग अगेन्स्ट एनी वन. समज बरें केल्यार एस.टी. बांकूय बरें केलें म्हणून हें म्हाका सजा दिवपा सोदताय. People of Goa should know and चड करून आमी एस.टी. बांक कोणा जाय. The Sunburn Festival, which is an electronic dance music festival (EDM), is proposed to be held in South Goa for the first time after 15 years, as announced by the organizers. This decision has received massive backlash, with many claiming it to be associated with drug consumption. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people on their views whether the Sunburn Festival should be held in South Goa or not. सनबर्न जे पळय आसा न्ही ते सावथाक खंयच्याच परिस्थितीन येवपा जायना. आनी हांव गोंयच्या लोकांक सगळे सांगूंक सोदता स्पेशली सालसेतीच्या लोकांक हात जोडून सांगूंक सोदता एकच काम करात घरांतसून भायर सरात सनबर्नाक विरोध करात. आज तुमी नॉर्था वचून पळयात चेडवां बायलो बिलो कशी पेटे जाल्यार घरां कशी काबार जाल्या न्ही पळय वत ते घरांनी आनी पसऱ्यांनी सुद्दां ड्रग्स मेळटा. कारण कितें आहा थंय ड्रग थपता आनी सप्लाय करपी खूब आहात. तीच परिस्थिती हांगा जातली. आनी हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता स्पेशली सालसेतीच्या लोकांक आनी बायलांक सांगूंक सोदता तुमचो जीव सामको डेंजर आसतलो. तुमी एक फावट भायर सरता परती घरा पावतली काय पावची ना हें तुमकांच कळचें ना. कित्याक हें सनबर्न म्हणजे सामकी डेंजरस लक्षण हें सगळें व्हडल्यान. हें डेंजरस कोणाले हे सगळे ऑल इंडियाचे पळय माफिया आहात तितलेय ते तातूंत भितर आहात. पयशेकार मल्टी मिलियनर ते केन्नाय कोणाली रुपान वचपाक शकता कोणाली घर मोडूंक शकता कोणाली गाडी घेवन वचूंक शकता. असले तरेचे तीन मनीस ते सनबर्ना भितर आसा काय कितें असो लोकांचो एक विचार आहा. आज पळय नॉर्थाक एक जाड्डेर मनशाक मारून उडयलो नळे काडून देऊन. कित्याक लागून जाला लोकां कडेन ड्रग्स घेवपाक पयशे ना जाल्यार लोक मागीर सगळी असली नाटकां करता आनी सगळी हें अशें करता आनी हेंच अशें मागीर आमगेले सावता जातलें. तेन्ना साश्टी लोकांच्या the people of Salset should come together, unite together and oppose this movement that we do not want sunburn in South Goa. सांगपा म्हळ्यार आमचेच न्ही एंटायर सावथ गोवा लोकांचो टोटल विरोध आसा. सांगपा म्हळ्यार नॉर्थ गोवा लोकांक जाय आशिल्लें म्हण थिंग जायनाशिल्लें लोकांक नाकाच आशिल्लें सनबर्न सांगपा बिकॉज इट इज सॉर्ट ऑफ अ कर्स. समजलां इतलें जें नॉर्थान जें हें ड्रग पेडलिंग जावं ड्रग कन्जम्पशन आनी एवरी इयर जे आमकां इन्सिडंट जाताले हॉस्पिटलान पडटालो मरताले ल्हान भुरगे यंगस्टर्स पिड्यार जाताले ह्या सनबर्ना खातीर आनी ते आमी सावथ गोवा खंयच्याच पोंतार जावं इट मे बी इन एनी पॉयंट ऑफ सावथ गोवा एंटायर सावथ गोवा वील रायज अप टू अपोज दॅट दिस आनी गव्हर्मेंटान कसलीच हें करचें न्ही धाडस करचें न्ही की सनबर्न आमचे सावथ गोवा माथ्यार हाडून घालपाक. आमचो विरोध आसतलो आमी एंटायर सावथ गोवा एकठांय जातले हाजेर विरोध करपाक पयलींच सांगता. गव्हर्मेंटाची शिटकावणी आमच्या सगळ्या सावथ गोवाच्या लोकांक वतली. In a shocking incident, a 69-year-old senior citizen, Arnaldo Suarez, a resident of Orda, Kandoli, and an OCI card holder, was allegedly murdered by unknown assailants on the intervening night of Saturday-Sunday. His body was found with his throat slit on Sunday afternoon. The accused fled with the deceased car, which was later found abandoned at the helipad in Sinkeri. Police said no valuables were stolen from the house. No arrests were made till late Sunday. Investigations are on. We have received एक हमें call मिला था regarding a dead body. So we are at the site. Forensic team has been called. They are going to pick up all the evidences. At this moment, it looks like a case of murder and robbery, but we are exploring all angles. FIR is being registered. Special teams have been formed to look for suspects. We are looking for CCTV cameras and we are hopeful that we will be able to work this case out soon. Thank you. Sir, did his name At this stage, my primary focus is on getting this case worked out. This is very shocking when I heard that elderly senior citizen man who was staying alone in his side of the house is murdered.
This murder took place at around 2:35 early morning, at night hours. This is what the neighbors who are staying in the same house, they said there was some noise. And when they came near the gate, somebody from inside said, no problem, काय जायना म्हणून. म्हणजे they thought like his friend is come, म्हणजे त्याचा फ्रेंड येईल आसतलो आणि ते बसल्या. पण जो इन्सिडंट भितर घडला, आख्ख्या रगत आख्ख्या रुमांक आहा. तर कसो मेला तो आमी ताका पळोवन आमी भितर वचोंक ना रुमान, आमी खाली टीप केला भायर ग्रिलांसून. इट्स अ कॉमन हाऊस. सो इट इज अ शॉकिंग इन्सिडंट विच इज हॅपन्ड ओवर हियर. मर्डर आनी तेजे उपरांत तेजी गाडी ह्या गॅरेजींतली ओपन करून व्हरोन एबंडंट केल्या एट द हेलिपॅड. म्हणजे फोर्ट आग्वादाच्या फुडल्यान गाडी मेवल्या पुलिसांक आतां. आनी तितून खंय कॅमेरा बीन आहा तेज्या गाडयेन. सो तो आतां अजुनूय पंचनामा जावंक ना गाडयेची, थिंगा पुलीस दवरल्या. ही पंचनामा जाले काय ती करतले ते. South Goa MP Captain Viriato Fernandes intervened to help Vimal, whose house collapsed partially. He informed the collector, who sent his persons to take an estimate and repair the house on Monday itself. Vimal, who retired a few years ago as a home guard after 34 years, was a familiar figure in Margaon, as she regularly regulated traffic near the Mali's Cafe, braving heat and rain. She was overjoyed to receive the help. She's presently sleeping at her neighbor's house for the last 2 days. A QR code has been circulated to help her. सुमार रातचे 12 वाजता एक कन्सर्न सिटीजन, नाव सांगपाचें बरें न्ही म्हण हांव नाव सांगता कित्याक असले सिटीजन आमकां जाय. एक डॉक्टर लिझेथ डिसोजा म्हण, हांव केन्ना मेळोंक ना तिका, बट तिणें म्हाका मेसेज घालें अशें अशें जालां. सो हांवें इमिजिएटली ताबडतोब एडिशनल कलेक्टर मिस्टर प्रभुदेसाय ताका कॉन्टेक्ट केले आमी. आनी सकाळ जाता म्हणसर तो रिस्पॉन्ड जावन ऑलरेडी तांचे म्हाका दिसता तालाटीन येवन सगळे एस्टिमेट करून सबमीट केल्या. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो एक्टींग क्वायट फास्ट. आनी आमी तिका प्रॉमीस केला आमी फॉलोअप करतले म्हूण. त्या म्हणसर आमचे पळय जशे कन्सर्न सिटीजन हांगाय आसा, एक्स कावन्सिलर तुमी मदर, हय, ते मागीर आमचो बाब सावियो कुतिनो हांगासरले, आमचे सावियो बाबान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचे बाई सेंड्रा महिलांतले, आनी सगळे खुबशे लोक हांगा आमी आमचे कन्सर्न सिटीजन आसा ते सगळे येवन आपणाचो मोग दाखयता. जेन्ना ती होम गार्डन आसताली सगळ्यांक याद आसा, म्युनिसिपल गार्डना लागीं एक फेमिलियर फेस मडगांव सदांच कितले वर्सांचे वर्स आयुश्यभर लोकांनी पळयला कशी लोकांक हेल्प करताली रस्तो क्रॉस करपाक, कितलीय ट्रॅफिक जावं. आनी गाडयेचे पासून ओनर आशिल्ले ते सदां रिस्पेक्ट करताले. सो आयज आमची म्हणटा रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दीस. बरें दिसलें म्हाका मेळपा येयल्लो बद्दल, कित्याक आमचे असल्यार कोणूच पळय आनी आमी केन्ना कोणाक कितें मागूनय नकळो असले खाले ओगीन हें फक्त मोडला म्हणून इतलेंच दूख, व्हडलें कांय ना. तो करता जाल्यार करूं, रस्त्यार वापरल्यार रस्त्यार फ्रेंड जर केला जा म्हणटा तेंगेर नुस्ता वाटून दिसता. तूं इतलें पुलीस डिपार्टमेंटान काम करतालो न्ही, काम करताले कोण येवन बी पळोवन गेले तुका मदतीक लागून? 2 जाण येयल्ले खंय, ते मागीर ते म्हाका बँकेन मेळोन गेले. पूण हांव हांगा कोणाक मेळना, कारण हांव म्हाज्या कामा खातीर हे दुकानवाले बी सगळे आमकां कितें जाय तें दिता, कितें जाय तें. मागीर म्हाज्या कामा खातीर मातशें हांव बँकेन गेलें. That's all we have in this news bulletin. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.